काम नहीं होना चाहिए।
quelli tipo meus amigos de Budapeste. E el Barça d'anar. Ja, no, i després clar. Hier kan je echt een beetje van je voeten. Nou, Okay, but it's not that funny or not that. So it's quite right. Ja, perquè ja m'ho vaig dir ben clar, jo soy el último de tots. Però lì, quella dell'episodio in blu e in tale. Mira, una volta.